আসসালামু আলাইকুম। আমাদের হিন্দি ভাষা শিক্ষার আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমরা এমন অনেকগুলো হিন্দি বাক্য শিখব যে বাক্যগুলো আমাদেরকে হিন্দি শিখতে অথবা হিন্দিতে কথা বলতে অনেকটা সাহায্য করবে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং কমেন্ট করবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের প্রথম বাক্যটি হচ্ছে সত্য সবসময় তিক্ত হয়। এর হিন্দি হবে সচ হামেশা কড়ওয়া হোতা হে। আমরা অনেক সময় বলি না যে সত্য সবসময় তিতা হয়, এখানে সেটাই বলা হয়েছে। সত্য সবসময় তিক্ত হয়, হিন্দি হবে সচ হামেশা কড়ওয়া হোতা হে। আমি হারিয়ে গেছি, এটা কোনো ছেলে বললে বলবে मैं खो गया हूँ। আর এই বাক্যটা যদি কোনো মেয়ে বলে তাহলে বলবে मैं खो गई हूँ। আমি হারিয়ে গেছি এটা ছেলের বেলায় হবে मैं खो गया हूँ, আর মেয়ের বেলায় হবে मैं खो गई हूँ। কথাটাকে যদি আমরা এইভাবে বলি যে আমরা হারিয়ে গেছি তাহলে আমরা হিন্দিতে বলবো हम खो गए हैं। আমরা হারিয়ে গেছি হিন্দি হবে हम खो गए हैं। আমরা অনেক সময় একে অপরকে না করি না যে এই কথাটা অন্যদেরকে বলবে না, অন্যদেরকে বলবে না এর হিন্দি হবে दूसरों को मत बताना। অন্যদেরকে বলবে না হিন্দি হবে दूसरों को मत बताना। তুমি কি খুঁজছো, এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব तुम क्या ढूंढ रहे हो। আর এই কথাটা কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে तुम क्या ढूंढ रही हो। তুমি কি খুঁজছো এটা ছেলের বেলায় হবে तुम क्या ढूंढ रहे हो, আর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে तुम क्या ढूंढ रही हो। আমার আজ খুব ঠান্ডা লাগছে, এর হিন্দি হবে मुझे आज बहुत ठंड लग रही है। আমার আজ খুব ঠান্ডা লাগছে এর হিন্দি হবে मुझे आज बहुत ठंड लग रही है। आज রাতে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে এর হিন্দি হবে आज रात मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज রাতে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে এর হিন্দি হবে आज रात मुझे बहुत ठंड लग रही है। তুমি কি আমার মোবাইল দেখেছো, এর হিন্দি হবে क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। তুমি কি আমার মোবাইল দেখেছো হিন্দি হবে क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। তুমি আমার ফোন কোথায় রেখেছো, এর হিন্দি হবে तुमने मेरा फ़ोन कहाँ रखा है। তুমি আমার ফোন কোথায় রেখেছো হিন্দি হবে तुमने मेरा फ़ोन कहाँ रखा है। আমি আমার মোবাইল খুঁজে পাচ্ছি না, এর হিন্দি হবে मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। আমি আমার মোবাইল খুঁজে পাচ্ছি না এর হিন্দি হবে मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। আমরা কথাটাকে সংক্ষেপেও বলে থাকি যে আমার ফোন পাচ্ছি না, এর হিন্দি হবে मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। আমার ফোন পাচ্ছি না হিন্দি হবে मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। তুমি কি আমার সাথে আসছো, এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। আর যদি কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করি তাহলে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। তুমি কি আমার সাথে আসছো এটা ছেলের বেলায় হবে क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, আর মেয়ের বেলায় হবে क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। তুমি কি আমার সাথে মার্কেট যাচ্ছ, এটা যদি কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा रहे हो। আর যদি কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করি তাহলে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा रही हो। তুমি কি আমার সাথে মার্কেট যাচ্ছ এটা ছেলের বেলায় হবে क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा रहे हो, আর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा रही हो। তুমি কি পাগল, এর হিন্দি হবে क्या तुम पागल हो। তুমি কি পাগল হিন্দি হবে क्या तुम पागल हो। তুমি কি সত্যি পাগল, এর হিন্দি হবে क्या तुम सचमुच पागल हो। তুমি কি সত্যি পাগল হিন্দি হবে क्या तुम सचमुच पागल हो। তুমি কি পাগল এটা করতে যাচ্ছ, এর হিন্দি হবে क्या तुम पागल हो ये करने जा रहे हो। তুমি কি পাগল এটা করতে যাচ্ছ এর হিন্দি হবে क्या तुम पागल हो ये करने जा रहे हो। তুমি কি আমাকে কল করতে পারো, এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে বলি তাহলে আমরা হিন্দিতে বলবো क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। আর যদি কোনো মেয়েকে বলি তাহলে আমরা বলবো क्या तुम मुझे कॉल कर सकती हो। তুমি কি আমাকে কল করতে পারো, এটা যদি কোনো ছেলেকে বলি তাহলে আমরা বলবো क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। আর যদি কোনো মেয়েকে বলি তাহলে বলবো क्या तुम मुझे कॉल कर सकती हो। তুমি কি এখন আমাকে কল করতে পারো, এর হিন্দি হবে क्या तुम मुझे अभी कॉल कर सकते हो। তুমি কি এখন আমাকে কল করতে পারো এর হিন্দি হবে क्या तुम मुझे अभी कॉल कर सकते हो। অন্তত একবার তো আসো, এর হিন্দি হবে कम से कम एक बार तो आओ। অন্তত একবার তো আসো হিন্দি হবে कम से कम एक बार तो आओ। এতদিন পরে অন্তত একবার তো দেখা করো, এর হিন্দি হবে इतने दिनों बाद कम से कम एक बार तो मिलो।
এতদিন পরে অন্তত একবার তো দেখা করো হিন্দি হবে ইতনে দিনों बाद कम से कम एक बार तो मिलो। আমি চাই যে তুমি সেখানে যাও, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ যাও। আর এটা মেয়েদের বেলায় হবে मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ যাও। আমি চাই যে তুমি সেখানে যাও, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ যাও। আর মেয়ের বেলায় হবে मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ যাও। আমি চাই যে তুমি আজই তার সাথে কথা বলো, এর হিন্দি হবে मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही उससे बात करो। আমি চাই যে তুমি আজই তার সাথে কথা বলো, এর হিন্দি হবে मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही उससे बात करो। তুমি কি কখনো আমার সাথে কথা বলবে না, এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। আর যদি কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। তুমি কি কখনো আমার সাথে কথা বলবে না, এটা কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে হবে क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। তুমি কি চিরকাল আমার সাথে এমনভাবে চলবে, এর হিন্দি হবে क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही रहोगे। তুমি কি চিরকাল আমার সাথে এমনভাবেই চলবে, এর হিন্দি হবে क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही रहोगे। তুমি আজ তার সাথে কথা বলো, এর হিন্দি হবে तुम आज उससे बात करो। তুমি আজ তার সাথে কথা বলো, হিন্দি হবে तुम आज उससे बात करो। তুমি আজই তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলো, এর হিন্দি হবে तुम आज ही उससे इस बारे में बात करो। তুমি আজই তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলো, এর হিন্দি হবে तुम आज ही उससे इस बारे में बात करो। কথাটাকে আমরা সংক্ষেপেও বলে থাকি যে তার সাথে কথা বলো, এর হিন্দি হবে उससे बात करो। তার সাথে কথা বলো, হিন্দি হবে उससे बात करो। তার সাথে শান্তভাবে কথা বলো, এর হিন্দি হবে उससे शांति से बात करो। তার সাথে শান্তভাবে কথা বলো, হিন্দি হবে उससे शांति से बात करो। আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, এর হিন্দি হবে आपको शांत रहना होगा। আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, এর হিন্দি হবে आपको शांत रहना होगा। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, এর হিন্দি হবে इस स्थिति में आपको शांत रहना होगा। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, এর হিন্দি হবে इस स्थिति में आपको शांत रहना होगा। আমরা অনেক সময় বলি না যে এই বিষয়ে আমি একবার আবার ভাবলাম, আমি একবার আবার ভাবলাম, এর হিন্দি হবে मैंने एक बार फिर सोचा। আমি একবার আবার ভাবলাম, এর হিন্দি হবে मैंने एक बार फिर सोचा। কথাটাকে আমরা সংক্ষেপেও বলে থাকি যে আমি আবার ভাবলাম, এর হিন্দি হবে मैंने फिर सोचा। আমি আবার ভাবলাম, এর হিন্দি হবে मैंने फिर सोचा। আমি আবার ভেবে দেখলাম এটা ঠিক না, এর হিন্দি হবে मैंने फिर सोच के देखा ये ठीक नहीं है। অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে मैंने फिर सोच के देखा ये सही नहीं है। আমি আবার ভেবে দেখলাম এটা ঠিক না, এর হিন্দি হবে मैंने फिर सोच के देखा ये ठीक नहीं है অথবা मैंने फिर सोच के देखा ये सही नहीं है। তুমি চাইলে আমার ঘরে থাকতে পারো, এর হিন্দি হবে तुम चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। তুমি চাইলে আমার ঘরে থাকতে পারো, এর হিন্দি হবে तुम चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। যদি তুমি চাও আমার ঘরে রাতটি কাটাতে পারো, এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে বলি তাহলে আমরা হিন্দিতে বলবো अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात गुजर सकते हो। আর যদি কোনো মেয়েকে বলি তাহলে বলবো अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात गुजर सकती हो। যদি তুমি চাও আমার ঘরে রাতটি কাটাতে পারো, এটা ছেলের বেলায় হবে अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात गुजर सकते हो। আর মেয়ের বেলায় হবে अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात गुजर सकती हो। যদি ইচ্ছা হয় আমার ঘরে আজ রাত থাকতে পারো, এর হিন্দি হবে अगर इच्छा हो तो मेरे घर आज रात रुक सकते हो। যদি ইচ্ছা হয় আমার ঘরে আজ রাত থাকতে পারো, এর হিন্দি হবে अगर इच्छा हो तो मेरे घर आज रात रुक सकते हो। আমি তার সাথে কথা বলবো না, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं उससे बात नहीं करूँगा। আর এটা মেয়ের বেলায় হবে मैं उससे बात नहीं करूँगी। আমি তার সাথে কথা বলবো না, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं उससे बात नहीं करूँगा। আর মেয়ের বেলায় হবে मैं उससे बात नहीं करूँगी। আমি কখনো তার সাথে কথা বলবো না, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं कभी उससे बात नहीं करूँगा। আর এটা মেয়ের বেলায় হবে मैं कभी उससे बात नहीं
करूँगी। आमी कखनो तार साथे कथा बोलबो ना एटा सेलेर बेलाय हबे मैं कभी उससे बात नहीं करूँगा और मेয়ের बेलाय हबे मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी। आमी तुम्हार साथे कथा बोलबो ना एटा सेलेर बेलाय हबे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और एटा मेয়ের बेलाय हबे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। आमी तुम्हार साथे कथा बोलबो ना एटा सेलेर बेलाय हबे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और मेয়ের बेलाय हबे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। आमी तुम्हाके कखनो এই বিষয়ে কিছু বলিনি এর হিন্দি হবে मैंने तुम्हें कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आमी तुम्हाके कखनो এই বিষয়ে কিছু বলিনি এর হিন্দি হবে मैंने तुम्हें कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आमी तुम्हाके आगे कखनो এই বিষয়ে কিছু বলিনি এর হিন্দি হবে मैंने तुम्हें पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आमी तुम्हाके आगे कखनो এই বিষয়ে কিছু বলিনি এর হিন্দি হবে मैंने तुम्हें पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। आमी कखनो हार मानबो ना एटा सेलेर बेलाय हबे मैं कभी हार नहीं मानूंगा और एटा मेয়ের बेलाय हबे मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आमी कखनो हार मानबो ना एटा सेलेर बेलाय हबे मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मेয়ের बेलाय हबे मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आमी एक बार सेखाने गिয়েছিলাম एटा सेलेर बेलाय हबे मैं एक बार वहाँ गया था और एटा मेয়ের बेलाय हबे मैं एक बार वहाँ गई थी। आमी एक बार सेखाने गिয়েছিলাম एटा सेलेर बेलाय हबे मैं एक बार वहाँ गया था और मेয়ের बेलाय हबे मैं एक बार वहाँ गई थी। आमी एक बार সেই দোকানে গিয়েছিলাম এর হিন্দি হবে मैं एक बार उस दुकान पर गया था। आमी एक बार সেই দোকানে গিয়েছিলাম এর হিন্দি হবে मैं एक बार उस दुकान पर गया था। এটা আনন্দের অশ্রু এর হিন্দি হবে ये खुशी के आंसू हैं। এটা আনন্দের অশ্রু এর হিন্দি হবে ये खुशी के आंसू हैं। সে আনন্দে কেঁদে উঠল এগুলো আনন্দের অশ্রু এর হিন্দি হবে ও খুশি से रो पड़ा ये खुशी के आंसू हैं। সে আনন্দে কেঁদে উঠল এগুলো আনন্দের অশ্রু এর হিন্দি হবে ও খুশি से रो पड़ा ये खुशी के आंसू हैं। আমি এটি খুব বেশি পছন্দ করি এর হিন্দি হবে मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। আমি এটি খুব বেশি পছন্দ করি এর হিন্দি হবে मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। আমি এই গানটি খুব বেশি পছন্দ করি এর হিন্দি হবে मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। আমি এই গানটি খুব বেশি পছন্দ করি এর হিন্দি হবে मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे शांति से रहने दो। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे शांति से रहने दो। আমি এখন একা থাকতে চাই আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও এর হিন্দি হবে मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ मुझे शांति से रहने दो। আমি এখন একা থাকতে চাই আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও এর হিন্দি হবে मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ मुझे शांति से रहने दो। আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे शांति से जीने दो। আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे शांति से जीने दो। আমাকে আমার মতো করে শান্তিতে বাঁচতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे मेरे तरीके से शांति से जीने दो। আমাকে আমার মতো করে শান্তিতে বাঁচতে দাও এর হিন্দি হবে मुझे मेरे तरीके से शांति से जीने दो। তার ভাগ্য খারাপ এর হিন্দি হবে उसकी किस्मत खराब है। তার ভাগ্য খারাপ হিন্দি হবে उसकी किस्मत खराब है। দেয়ালেরও কান আছে এর হিন্দি হবে दीवारों के भी कान होते हैं। দেয়ালেরও কান আছে হিন্দি হবে दीवारों के भी कान होते हैं। সাবধান দেয়ালেরও কান আছে এর হিন্দি হবে সাবধান दीवारों के भी कान होते हैं। সাবধান দেয়ালেরও কান আছে হিন্দি হবে সাবধান दीवारों के भी कान होते हैं। আপনি কার ব্যাপারে বলছেন এর হিন্দি হবে आप किसके बारे में बोल रहे हैं। আপনি কার ব্যাপারে বলছেন হিন্দি হবে आप किसके बारे में बोल रहे हैं। আপনি এখন কার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না এর হিন্দি হবে आप अभी किसकी बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। আপনি এখন কার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না এর হিন্দি হবে आप अभी किसकी बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। তুমি কার কথা বলছো এটা যদি আমরা কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করব तुम किसकी बात कर रहे हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে
तुम किसकी बात कर रही हो। তুমি কার কথা বলছো কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে হবে तुम किसकी बात कर रहे हो, আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে হবে तुम किसकी बात कर रही हो। আমি প্রায় তার সাথে কথা বলি, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं अक्सर उससे बात करता हूँ, আর মেয়ের বেলায় হবে मैं अक्सर उससे बात करती हूँ। আমি প্রায় তার সাথে কথা বলি, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं अक्सर उससे बात करता हूँ, আর মেয়ের বেলায় হবে मैं अक्सर उससे बात करती हूँ। আমি প্রায় আমার বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলি, এর হিন্দি হবে मैं अक्सर अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करता हूँ। আমি প্রায় আমার বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলি, এর হিন্দি হবে मैं अक्सर अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करता हूँ। আমি প্রায় সেখানে যাই, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, আর মেয়ের বেলায় হবে मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। আমি প্রায় সেখানে যাই, এটা ছেলের বেলায় হবে मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, আর মেয়ের বেলায় হবে मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। আমি প্রায় সেই দোকানে যাই, এর হিন্দি হবে मैं अक्सर उस दुकान पर जाता हूँ। আমি প্রায় সেই দোকানে যাই, এর হিন্দি হবে मैं अक्सर उस दुकान पर जाता हूँ। আমাকে সামান্য বিশ্রাম নিতে দাও, এর হিন্দি হবে मुझे थोड़ा आराम करने दो। আমাকে সামান্য বিশ্রাম নিতে দাও, এর হিন্দি হবে मुझे थोड़ा आराम करने दो। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও, এর হিন্দি হবে मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करने दो। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও, এর হিন্দি হবে मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करने दो।